नमस्कार. गाठभेट ह्या कार्यावळीन सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयचो विशय खूब खाशेलो आनी खूब मोलादीक जावन आसा आनी म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी उलोवप खूब गरजेचें आसा. ह्याच खातीर आज आमचे स्टुडंट आयिल्ले आसा अशेंच एक व्यक्तिमत्व जाणी ही जापसालदारकी घेतल्या आनी ते जावन आसा दिव्यांग गोंयचे दिव्यांग संयुक्त श्री गुरू पावसकर. सर, तुमकां आमच्या ह्या स्टुडियोंत मायमोगाचो येवकार दिता हांव. तर म्हाका दिसता हो जो विशय आमी जशें सांगलें खूब सेन्सिटीव जो विशय आसा खास दिव्यांग हांच्या खातीर. तर हे दिव्यांग म्हळ्यार डिजेबल, म्हजो जो एक पयलो प्रश्न आसा, दिव्यांग किंवा डिजेबल हे कोण आनी पर्सन्स वीथ डिजेबिलिटी आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना हातून कोण कोणाचो आस्पाव जाता? सगळ्यात पयलीं म्हणजे हे दिव्यांग आयुक्तालय जे आसा ताचो हांव दिव्यांग आयुक्त आसा आनी RPWD एक्ट जो आसा 2016 आनी ताच्या पयलीं जो RPWD एक्ट जो आशिल्लो रायट्स ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज एक्ट फर्स्ट टायम 1995 सालान आयलो आनी तो ओल्ड एक्ट रिपील जावन 2016 नवीन एक्ट आयलो आनी ताच्या अंतर्गत पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज जे आसा ते प्रॉपरली डिफायन केल्ले आसा. पयलींच्या एक्टान फक्त देवर 7 कॅटेगरीज ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज म्हणजे दिव्यांग आमी जांकां आतां म्हणटा आनी आतां जे आसा देर आर 21 कॅटेगरीज ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज अंडर द न्यू एक्ट and all these 21 categories which are mentioned in the Rights of Person with Disability Act 2016 come under person with disabilities or दिव्यांग. तर हातून जर हो जो कायदो आसा 2016 जो आमी म्हणटा म्हळ्यार हो सेंट्रल कायदो काय गोंयान अशें कितें रुल्स किंवा रेग्युलेशन्स किंवा अशें त्या भायर अशें कितें आयिल्लें आसा? हो जो एक्ट आसा रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट इट इज सिमिलर टू लायक अदर एक्ट हाव वी हॅव ह्युमन रायट्स कमिशन, मायनॉरिटीज कमिशन. इट इज अ एक्ट वीच इज पास बाय द पार्लमेंट आनी गोंयान तो एक्ट हांवें म्हळें तशें की 2017 एडॉप्ट जालो आनी तेजे रुल्स जे आसा ते सरकारान केल्ले आसा. तर सर तुम्ही जेन्ना हें काम म्हळ्यार एज अ आयुक्त जेन्ना तुमी ही जापसालदारकी घेतिल्ली आसा आतां ते म्हणजे तो वेळ ते आज पर्यंत म्हाका दिसता तुमी खूब कामां केल्लीं आसा, तुमची कामां आमी पळयत आसा, आमी आयकत आसा. पूण अशें म्हाका आमी जाणून घेवपाक सोदता की हे डिजेबल्ड जे आसा म्हणजे आमकां एक खंयचे हांवें परत हांव विचारता की खंयचे लोक किंवा खंयचे हांगा येवंक शकता ह्या डिजेबल्डच्या डेफिनेशनान येवंक शकता? आमी सगळ्यांक काय डिजेबल म्हणूंक शकना. सो बेसिकली हांवें जशें म्हळें की 21 कॅटेगरीज आसा तातूंत ब्लायंडनेस आसतले, लो विजन आसतले, हियरींग एंड स्पीच इम्पेर्ड आसतले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आसतली, डावन सिंड्रोम आसतले, नवे जे एडिशन जाल्ले आसा ते ब्लड डिसऑर्डर जे आसा ताका आमी इनविजिबल डिसेबिलिटीज म्हणटा, हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, पार्किन्सन्स, अल्झायमर्स, मागीर एसीड अटॅक विक्टीम जे आसा ते आतां पर्सन वीथ डिसेबिलिटीच्या अंडर आयिल्ले आसा. लेप्रेसी क्युअर्ड पेशंट जे आसा ते सुद्दां डिसेबिलिटी एक्टा अंडर पर्सन वीथ डिसेबिलिटी ह्या कॅटेगरीन येतात. तर हांगा आनी खंयचे खातें म्हणजे जशें तुमी आतां कमिशनर जे आसा गोंयची खातीं खंयची एटॅच किंवा खंयचे इन कॉलॅबोरेशन हातून येवंक शकता किंवा येता? मेन जे आसा जे आमचे पेरंट डिपार्टमेंट जावन आसा ते डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर. सो दीस डिसेबिलिटी एंटायर डिसेबिलिटी सेक्टर कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेअर. पण त्याच बरोबर डिसेबिलिटी सेक्टराक जे एटॅच्ड आसा ते एक एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा कारण जी स्पेशल स्कूल्स आसा ती त्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता. मागीर वुमन एंड चायल्ड जे डिपार्टमेंट आसा दे ऑल्सो लूक आफ्टर शेल्टर होम्स फॉर वुमन्स हू हॅव इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटीज. अशें म्हाका दिसता ही आनी अदर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट इज हेल्थ बिकॉज इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट health department runs early intervention center which is very very crucial and along with that health department's role is to do the disability certificate. So those the health under so basically social welfare department is the main department. Other 3 departments are education, women and child and health. तर हातून म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक जोड पावलान अशी कामां करप किंवा आमी जे आसा की कॉर्डिनेशन किंवा लिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे जर आमकां जर ह्या एक्टाचो जर आमी इम्प्लिमेंटेशन करूंक सोदता जाल्यार सगळ्यांनी म्हाका दिसता एकामेकाक एक सपोर्ट दिवपाचो खूब गरजेचो अशें तुमकां दिसता? खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा आनी हाच्या खातीरूच सरकारान निर्णय घेतिल्लो आसा. माननीय गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सामाजीक कल्याण मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन आमी एक प्रस्ताव मांडिल्लो की डिसेबिलिटी सेक्टर आमी जेन्ना काम करता तेन्ना आमकां अशें दिसून येता एक तर सगळ्यांनी जोड पावलान काम करपाक जाय, सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, पण करपा सारक्यो इतल्यो गजाली आसा कारण तुमी ह्या क्षेत्रान हांव सदांच म्हणटा खूब जाण म्हणटा तुमी इतलें काम करता तितलें काम करता म्हणटा आमी जितलें काम करता तें कमी आसा
कारण स्कोप इज ह्यूज. कारण तुमी एका लेवलाचेर काम केलें यू कॅन गो टू द नेक्स्ट लेवल. म्हणटकूच माननीय मंत्र्यान मागच्या फाटल्या बजेटान अनावन्स केल्लें की नवे डिपार्टमेंट जातले फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. आनी हांव खूब खोस भोगता सांगपाक की आतां एप्रील 1 तारखेच्यान देर इज अ न्यू डिपार्टमेंट वीच वील start functioning in the state of Goa, which will be known as Department of Empowerment of Persons with Disabilities. So it will be an independent department only for this Divyang sector. तर आतां गोंयांत जर अशें पळोवंक गेल्यार ऑलमोस्ट कितले अशे दिव्यांग आमकां पळोवपाक अशें मेळटले, किंवा म्हणजे ऑफिशियली जर आमी जर ताजेर 2011चो जो सेन्सस आशिल्लो तो फिगर दितालो कितें 11,000, पण दॅट फिगर एंड टुडे वी आर इन 2024. तो फिगर आशिल्लो त्या फिगरान आमी फक्त 7 डिसेबिलिटीज धरताले, वीच इज नाव 3 times 21. प्लस कशें आसता की खुबशे न्ही पीपल डोंट कम फॉरवर्ड एंड डू सर्टिफिकेशन देर आर लॉट ऑफ इश्यूज. देर आर डिसेबिलिटीज वेर समवन इज बॉर्न विथ अ डिसेबिलिटी एंड देर आर एक्वायर्ड डिसेबिलिटीज. द सर्वे सेज दॅट 60% ऑफ द डिसेबिलिटी कम्स आफ्टर यू अटेन द एज ऑफ 60 when you become senior citizen. दिसपाक कमी लागता, आयकपाक कमी येता, कोणाक स्ट्रोक येता, पॅरालिसीस अटॅक येता, डायबिटीज जे आसता तेंचे केन्ना केन्ना एम्प्युटीज आसता, पांय तांचे बी हे करतात. सो तोय फिगर खूब व्हडलो आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की इन गोवा ऑन एन एवरेज आमी 8 to 10% ऑफ द जर पॉप्युलेशन धरलें, सो इट वील बी रावंड अबाउट 1.5 lakhs people in the state of Goa if we do a proper house to house survey. आनी तो आमी आतां ऑलरेडी डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेरान जस्ट सुरू केल्लो आसा. म्हाका दिसता हें ऑफिशियली म्हळ्यार आमकां जायच, कितें लिस्ट जायच म्हाका दिसता आसा, पूण थोड्यो अश्यो आमी ते एक तर आमकां इन्फॉर्मेशन वॅलीड इन्फॉर्मेशन मेळना, खरें इन्फॉर्मेशन मेळना. आनी खास करून जे रिमोट एरियाज आसा म्हाका दिसता तातूंत थंय तुमचें अशें कशें टार्गेट आसता, कित्याक सिटीनी आमकां सगळ्यांक खबर आसता, पण रिमोट विलेजीस एरियाज थंय कशें. सो आतां नॉर्मली पंचायती भितर स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून जो सरकारान कॉन्सेप्ट केल्लो आसा, आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे फील्ड वर्कर आसा तेज्या पंचायतीन थंयच असतात ते. आनी ज्यो स्किमी आसता सरकाराच्यो डिसेबिलिटी सेक्टरांतल्योच न्ही, बाकीच्यो स्किमी सुद्दां, बट सिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी सेक्टर, दे नो वेर दी स्किम्स हॅव टू गो. आनी हाचो फायदो आमकां कसो जालो की फाटल्या दिसांनी आमी जे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट केले, त्या पर्पल फेस्टा दरम्यान आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता दिसाक 300 लोकांचे असेसमेंट करताले ऑन एन एवरेज थ्रू आउट गोवा. ऑल दीज पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वर कमिंग फ्रॉम ऑल द नूक्स अँड कॉर्नर्स ऑफ गोवा अँड मोस्टली फ्रॉम विलेजीस. सर तुमचे आतां हे आमी अशें म्हणटा की आतां जशें आमी आज हांगा ह्या विशयाचेर उलयता, अशेंच तुमचे अवेरनेस किंवा सेन्सिटायजेशन अशें कितें खूब प्रोग्राम्स जाता किंवा खंय खंय जाता, आनी म्हणजे कोण म्हणजे कोणें स्टार्ट करप किंवा कोणें लोकां पर्यंत पावप अशें तुमकां दिसता? सगळ्यान इम्पॉर्टंट जर कितें आसा न्ही ह्या सेक्टरान काम करपाक जाय जाल्यार दॅट इज सेन्सिटायजेशन एंड अवेरनेस. आमी कितले जरी व्हडले प्रोग्राम केले आनी कितें केलें, जो पर्यंत आमी लोकांक सेन्सिटायज करना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्युटीज आनी जे रायट्स आमचे आसा पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ते आमी लोकांक मुखार जो पर्यंत व्हरना न्ही, देन देर इज ऑल दीज अदर एक्सरसाइज आर फ्युटायल. म्हणून आमी तुमचो प्रश्न खूब म्हत्वाचो आसा. फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ सेन्सिटायजेशन. आमकां अशें दिसून आयलें की स्टार्टिंगूच हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो, फर्स्ट कंप्लेंट म्हाका आयिल्ली की एकट्या आमच्या जो ब्लायंड भाव आसा ताका तो प्रवास करतालो कदंबान केप्यां सायडीन, आनी he was dropped couple of stops ahead of his stop. So you just imagine getting down in a forest in middle of the night when there's nobody around, what would be the plight of that person? And if she was a girl or a lady, we don't know what could have happened to her. आणि म्हणटकूच आमी इमिजिएटली कितें केलें, आमी जवळ जवळ 1,500 कदंबाचो जो स्टाफ आशिल्लो, कंडक्टर्स, ड्रायवर्स हांचे पयलीं सेन्सिटायजेशन केलें की बाबा तांचे कडेन तुमी कशें उलोवपाक जाय, कशें हँडल करपाक जाय, तांचें कितें आसा. मागीर आमी अनावन्समेंट सुरू केलो कदंबा बसीन. सो दोज हू कॅनॉट सी कॅन एटलीस्ट हियर दोज अनावन्समेंट, एटलीस्ट इन न्यू बसीस. दोज यू कॅनॉट हियर कॅन सी रीड ऑन द बोर्ड वेर इट इज रिटन. सो द न्यू इलेक्ट्रीक बसीस हॅव गॉट ऑल दीस थिंग्स. ताच्या फाटोफाट आमी म्हणटा की जे भुरगे जे आसा, रायट्स ऑफ पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज एक्ट मॅन्डेट्स दॅट स्कूल्स कॅनॉट रिफ्यूज एडमिशन टू चायल्ड वीथ डिसेबिलिटी. हें म्हणपाक खूब सोंपें आसा, पण जेन्ना जर हांव म्हज्या चल्याक रेगुलर स्कुलान घालता जाल्यार रेगुलर स्कूल ऑल्सो शूड बी रेडी विथ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, विथ रिसोर्सीस, विथ प्रॉपर ट्रेनींग. ताच्या खातीर आमी फ्रॉम प्री प्रायमरी टू कॉलेज सेक्शन वी डीड अ 4 days sensitization workshop on inclusive education for all the teachers, principal, head of the institution across the state. Latest आमी जो केला तो आसा GMR एअरपोर्ट. 1,500 स्टाफाक आमी सेन्सिटायज करता, बॅचिसान करता 40-40. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें कितें आसा जाणा की हातून
हांव वचून थंय भाशण दिना किंवा हांव सांगना कितें करपाक जाय तें. वी आस्क पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज टू टेक दीस ट्रेनिंग प्रोग्राम बिकॉज दे नो देर इश्यूज, दे नो वॉट दे आर गोईंग थ्रू. सो दे गो अँड टॉक टू देम, दे टेल देम this is the problem that I face. And this is the solution that I need, or I would look forward for such kind of situation. So these training programs are conducted by persons with disabilities from Goa. सर आतां तुमी अशें पर्सन्स ट्रेनींग जे करता, आतां आमच्या गोंयांत कितले अशे ट्रेनर्स जे आसा, म्हणजे हे किंवा म्हाकाय खबर ना, कळ्ळें न्ही, किंवा खूब जाणांक खबरूय आसचें ना ऑफिशियली, म्हणजे ट्रेनर्स कितले आसा आनी खरेंच आनीक ट्रेनर्सांची गरज आसा काय ना अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता की ट्रेनर्सांची गरज आसा. ह्यान पयलीं कोणें जो एक्सपेरिमेंट करून आसा, आमी जे नॉन डिजेबल्ड आसा न्ही ते वचून सांगताले अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय. अरे पण म्हाका, हांव जर डिजेबल आसा, हांव जर व्हिलचॅराचेर आसा, म्हाका जर खंय वचपाक जाय, बाथरुमान वचपाक जाय, टॉयलेटीन वचपाक जाय, आनी खंय बस स्टँडार, वॉट आर द डिफिकल्टीज आय फेस, आय वील ओनली नो न्ही. इट इज अ प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स दॅट ही फेसीस. सो दीस कायंड ऑफ ट्रेनर्स दॅट वी हॅव डेवलप्ड ऑलरेडी, and they are excellent trainers. Vishan Nagvekar म्हणून आमचो आसा पणजेचो, who talks about locomotor disability. Prasad Joshi आसा, who is hearing impaired. He talks about problems and issues related to hearing and speech impairment. We have Taha Azik, who is secretary to the commission, who is 100% blind. We have Mahadev Sawant, who is partially blind. He talks about their issues. So these guys are all become trainers now. तांकां आमी तयार करूंक ना, ते ट्रेनिंग दिवन स्वता तयार जाल्ले आसा. आनी अशें आमी ह्यान फुडें तयार करतले. म्हणजे आनीक गरज आसा गरज, ट्रेनर्सांची खूब ऑफकोर्स गरज आसा. म्हाका दिसता की अशें जे सेन्सिटायझेशन आसा ते पंचायत लेवलाचेर जावप खूब गरजेचें आसा. आनी दीस हॅज टू गो डावन, कारण आमकां ज्यो कंप्लेंट एज अ कमिशन वी रिसीव लॉट ऑफ ग्रीवन्सीस फ्रॉम पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, एंड आफ्टर रिडींग दोज ग्रीवन्सीस आय फील व्हेरी सॅड, बिकॉज ऑल दीज ग्रीवन्सीस कुड हॅव बीन अवॉयडेड इफ देर वॉज अ प्रॉपर सेन्सिटायझेशन which had happened earlier in that particular village. सो तशें आमी म्हणपाक, तशें तुमी म्हणलें म्हणपाक खूब सोंपें, पण जेन्ना आमी प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेशन तशें करपाक सोदता तेन्ना आमकां सारकें म्हळ्यार एक चिंतून तें डिसिजन घेवपाक पडटा. जशें तुमी सांगलें कन्सर्न लायक लोकल ऑथॉरिटीज, पंचायत जावं म्युनिसिपॅलिटीज जावं, सगळ्यांनी म्हाका दिसता तांचो एक हातभार आसपाकूच जाय. बिकॉज हे जे खंयचे म्हाका दिसता एवरी फॅमिली खंय ना खंय आमकां मेळटलें, पूण आमकां तें इजिली इन्फॉर्मेशन मेळना. तर म्हाका दिसता हांचो रोल खूब इम्पॉर्टंट जाता. एब्सोल्युटली. तर आनी म्हाका दिसता की आमी जेन्ना म्हणटा की सेन्सिटायझेशन अवेरनेस, आमी एक मेजर प्रोग्राम घेतलो दॅट वॉज फॉर ऑल engineers of various departments, PWD, Goa State Infrastructure Development Corporation, WRD, G Suda, कारण because they plan the buildings, which is very important. Normally कशें करता की आमी स्ट्रक्चर उबें करता आनी मागीर आमी ते एक्सेसिबल आनी डिसेबल फ्रेंडली करपाक हें करता. when there are proper guidelines of the central government, it is just implementation. But I don't blame anyone here. They are not aware, but we make them aware. बाबा this is the law, this is what you have to do. आनी अशें जर केलें म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आनी हांव खूब खोस भोगता सांगपाक की आतां जेन्ना आमकां फोन येतात डिपार्टमेंटाच्यान की आमी अशें करता, वॉट प्लीज गिव अस सम सजेशन, एडवायस, एंड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन दे आस्क फॉर सजेशन्स बिफोर दे स्टार्ट डुईंग द प्रोजेक्ट. एकदां करतकच ते पयसो वेस्ट न्ही तो सगळो. आमी पळयता कितें जातला ते डिपार्टमेंट एकमेकाचेर धुकलतात मागीर ते. पण हियर वॉट वी आर ट्रायंग टू डू इज वी आर ट्रायंग टू एन्श्योर दॅट थिंग्स फॉल इन प्लेस बिफोर दे स्टार्ट. प्री प्लॅनिंग अशें इट्स very important. We have started that, and I'm very happy that we are getting good response from the government officers for this. सर आतां अशें म्हणलें की आमी दिव्यांग जो एक म्हणजे एक शब्दूच अशें आसा की थोड्यांक एक सिंपती एम्पती म्हाका दिसता हो एक लोक घेता, किंवा पूण तुमकां अशें दिसता की रियली दे डिजर्व सिंपती एम्पती, काय दे आर एज गूड एज अ नॉर्मल पर्सन जशें आसा पळय तांचें तशें आसा? हांव सदांच म्हणटा की दिव्यांग किंवा पर्सन विथ डिसेबिलिटी कडेन आमचो पयलींच्यान जो पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा तातूंत आमची कांयच चूक ना. बिकॉज वी आर बॉट इन सच अ कल्चर वेर वी आर सपोज टू हेल्प समवन. आमची जी शिकवण आसा पयलींच्यान हजारां वर्सांची, म्हणजे इट इज मोर अबाउट डुईंग सम पायस वर्क, हेल्पिंग अदर्स, चॅरिटी एंड ऑल दीस थिंग्स. दीस हॅज टू स्टॉप. वी आर टॉकिंग अबाउट रायट्स. एज अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी आय हॅव माय ओन रायट्स. आय डोंट नीड युअर सिंपथी. एम्पथी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Empathy is something म्हणजे you know what my feelings are, you know what I'm going through, and then you act accordingly. But if you're trying to help me and show some sympathy, no, I want to be independent. I want to live a dignified life, and I'm capable of doing it. That's why the rights of person with disability act has come into force, and I think that is most important. Many people are now getting into that frame of mind where we see a lot of people who empathize with persons with disabilities and come forward and be part of the journey.
सो आता तुम्ही सांगले की एक सर्टिफिकेट जे इश्यू करता किंवा डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, आता हे सर्टिफिकेट म्हणजे एक म्हणजे जाणून घेवपाक जाय सगळ्यांक की ही डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जी असता ती कोण इश्यू करता, ताची फॉर्मेलिटीज आनी प्रोसिजर मातशें तुमी एक सांगू शकता? डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा तें मेडिकल बोर्ड्स इश्यू करता. गोंया भितर 4 मेडिकल बोर्ड्स आसा जे सरकारान नोटिफाय केल्या. एक आसा गोवा मेडिकल कॉलेज, आजिलो हॉस्पिटल इन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट, ऑस्पिसियो इन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आणि IPHB. So these are 4 medical board who are authorized to give medical certification, and also there are early intervention centers at Auspicio and MAPSA, Azilo. But having said that, there are issues with disability certificate because there is no qualified manpower or human resource which is available in Goa to issue. So there is a lot of load on the existing infrastructure. आता जे सर्टिफिकेट इश्यू करता they go out of their way and do it. की तांचेर इतलो लोड आसा कारण खूब जाणांक सर्टिफिकेशन जाय आसता पण तितले मॅनपॉवर आतां क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जाय किंवा स्पीच थेरपिस्ट लागता गोंया भितर ना आनी तसले कोर्सीस ना आनी जे लोक शिकले ते भायर गेल्या कारण दे गेट मोर income outside exposure and income also they earn more, so when they are in private practice they earn more, so that is the reason why this certification is getting slightly delayed. It is not only in Goa, this is happening across the country, but Goa being a very small state, people want everything at a faster pace, and I also get worried because these things have to be, the issuance of the certificate has to happen within a fortnight or maximum 30 days, but now there is a huge waiting period for issuance of certificate. सांगा खंय अशें एक सरकाराक बी अशें तुमचें एक रिप्रेझेंटेशन सॉर्ट ऑफ आसा की ह्यो सर्टिफिकेट तर विथआउट सर्टिफिकेट फुडले प्रोसिजर किंवा फुडले तांकां रिक्वायरमेंट्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो आमी सरकारा कडेन हो विशय व्हरून मिटिंगो करून कालूच जर कालच्याच पेपरान फायनली एड आयिल्ली आसा फॉर रिक्रुटमेंट ऑफ ह्युमन रिसोर्स for early intervention centers where they do certification, but I am not very sure how many will apply. बाकीचे जर पोस्ट आसता LDC, UDC हजारांनी लोक अप्लाय करता, पण फॉर दीस स्पेसिफीक जॉब इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट द रिक्वायर्ड मॅन पॉवर. पण ॲक्च्युली सर म्हणजे हाजेर एवरी नाव एंड देन म्हाका असं व्हेरी ऑफन हे अवेरनेस एंड सेन्सिटायझेशन जावपाक जाय कारण फायनली ते आसता की सॅलरी पॉयंट ऑफ व्यू आमी पळोवपाक जाय. जर तातून जर म्हाका सॅलरी जर ओके आसा वाय नॉट, इवन आय कॅन एप्लाय फॉर इट. एब्सोल्युटली पण ओनली प्रॉब्लम कसो आसता की गोंया भितर जे कोर्सीस जे आसता न्ही म्हणजे क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट किंवा स्पीच थेरपी स्पेसिफीक कोर्सीस गोंया भितर ना न्ही, सो यू हॅव टू हॅव समवन फ्रॉम आउटसाइड हू एज अ रिसोर्स पर्सन हू कॅन अप्लाय फॉर दिस जॉब बिकॉज दोज हू आर व्हेरी फ्यू पीपल हू हॅव डन दिस कोर्सीस हू हॅव गॉन आउटसाइड गोवा स्टडीड एंड हॅव कम बॅक and they have already employed. So that shortage will always be there, अशें म्हाका दिसता, but we are also talking to government and finding out some solution, and I'm sure within the next 3 months or 4 months maximum there will be one landmark change that we will see. I will not say anything now, let it happen. Yes, let it happen and hoping for the best, sir. कारण हे आमकां जे ट्रेनर्स जे आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर, जशें आमी म्हणलें की इट इज नॉट म्हणजे एकट्याचे अशें एक जॉब न्ही तो, सगळ्यांनी ते येवपाक जाय, देन ओन्ली द सर्टिफिकेट्स कॅन बी इशूड. सर आता तुम्ही सांगले की ही एक सर्टिफिकेट जाले, ताजे भायर एक तुमची अशी कितें सरकारान एक वेबसायट किंवा तयार केल्ली आसा किंवा एक हेल्पलायन किंवा वेबसायट इन केस ऑफ इमर्जन्सी ऑर जेन्ना अश्यो अश्यो घडणुको घडटा? नॉर्मली आमी म्हजो सिन्स आय एम अ कमिशनर हू वर्क्स ऑन द ग्राउंड, not in my office much of the time, so most of the people have got my numbers now. People start calling me, send WhatsApp messages, so it has become, my number has become 24/7 helpline kind of a number because I respond to the messages and calls. But having said that, lot of people also call our office staff, tell us, but emergency yes na, but emergency I am the one who normally attend to it, and we reach out to people also. There are people who contact us, like during Purple Fest we had couple of emergencies which we attended. I mean it was 3 o'clock in the morning or 4 o'clock in the morning. सो तुमचें अशें आसा की म्हाका दिसता खूब असो रिप्लाय किंवा रिस्पॉन्स आयिल्ले आसा की एज अ कमिशनर म्हणजे तुमी एक व्हेरी एक जो कॉर्डिनेशन किंवा रेपो जो दवरला लोकां कडेन किंवा ह्या खास करून ह्या दिव्यांग लोकां कडेन, इट इज रियली टू बी एप्रिशिएटेड अशें म्हाका तरी दिसता. कारण हे पद सांबाळप आनी लोकां कडेन कॉर्डिनेट आनी कॉर्डिनेशन किंवा तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट दवरप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक तुमचो शेड्युलूच तसो बिजी आसता, बट स्टील इट इज रियली व्हेरी नायस ऑन युअर पार्ट. सर अशें आसा तुमी एज अ मॅन पॉवर किंवा रिसोर्स पर्सन जेन्ना तुमी सांगता जाल्यार हाजेर कितें आसा म्हणजे देर इज देर अ नीड ऑफ एम्प्लॉयींग मोर मॅन पॉवर ऑर अदर स्टाफ स्पेशली इन द स्टेट ऑफ गोवा? गोंयांत जर गरज आसा जाल्यार ती म्हणजे खंयच्यान, वेदर हांगा थ्रू गोवा जावंक शकता किंवा भायल्यांतल्यान आमी एम्प्लॉय करूंक शकता, अशें कितें आसा?
सो बेसिकली गोंया भितर एक सगळ्यात बरी गजाल आसा की वी हॅव लॉट ऑफ स्पेशल स्कूल्स वीच हॅव स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट. अशें खंयच ना, इतले रायट फ्रॉम काणकोण टू वाळपय वी हॅव स्पेशल स्कूल्स, सो पीपल डोंट हॅव टू ट्रॅवल मच, द किड्स, द चिल्ड्रन डोंट हॅव टू ट्रॅवल मच. बट द मेजर इशू वॉज गेटिंग अ ट्रेन्ड टीचर्स फॉर देम. सी, एनी teacher who is teaching in regular schools cannot teach in special schools. They are not allowed to teach. So that is a special B.Ed course which is there, which when I was the chairman of Sanjay School I started in Goa. आता 5 का 6 वर्सां जाली. Now we have started good graduate B.Ed teachers for special schools. Earlier we used to get D.Ed आणि कोर्सूय नाशिल्लो गोंया भितर, निर्मला चलयता तो बंद पडिल्लो कोर्स, so we started that. Similarly, we are going to start few courses in audiology, speech therapy very soon. बट इट वील टेक टायम. बाय द टायम वी स्टार्टेड, कारण ताका खूब प्रोसिजर आसता की अशें ना की आमी एप्लिकेशन दिलें आनी कोर्स स्टार्ट केलो, ताका परत शिकोवपाक तुमकां फॅकल्टी मेळपाक जाय, ती गोंया भितर ना, ती भायल्यान हाडची पडटा. आतां स्पेशल एड्युकेशन आमी हांगा सुरू केलें, पण म्हाका सुरू करपाक परमिशन मेळटूच म्हाका आनीक 2 वर्सां लागलीं, कारण वी वर नॉट गेटिंग ट्रेन्ड प्रोफेसर्स टू टीच द स्टुडंट्स. सो दोज trained teachers I got from outside the state, they are taking up the college forward. So similarly, when we start this, we'll have to get some faculty to teach the students, and I am sure in next 3 to 4 years we will be मच सेटल्ड. जाला कशें की म्हाका अशें दिसता की फाटलीं कितलींशींच वर्सांनी दीस सेक्टर वॉज टोटली निग्लेक्टेड. Totally neglected. We could have done so many things. We could have been far ahead in doing many things. But it's better to be late than never. And we have started well. Government of Goa is very, very proactive. आमचे मुख्यमंत्री जावं, social welfare minister जावं, they are very, very empathetic towards the whole thing. And normally, whatever proposal we put forward to them it is as good as done. तर सर, आयच्या ह्या कार्यावळींत म्हाका दिसता तुमी अशें खूब आमकां एक मोलादीक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. ताचे भायर हांव एकूच म्हणजे खास हें एक व्हेरी म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट जें म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन सगळ्यांक आमकां खबर आसपाक जाय की जो पर्पल फेस्ट म्हाका दिसता हो एक असो एक फेस्ट जालो गोंयान, नॅशनल जालो, अंदू म्हाका दिसता इंटरनॅशनल ह्या लेवलाचेर आमी हाडून दिलो. तर ह्या फिस्टा बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता आनी गोंयांक कितलो फायदो, गोंयकारांक कितलो फायदो जालो आनी लोकांक कितलो फायदो जालो? इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आमी फाटल्या वर्सा परूच स्टार्ट केल्या आनी असो अनपेक्षीत असो रिस्पॉन्स परूच आमकां मेळ्ळो. आमी केन्नाच इमॅजीन करूं ना की इट वील गो टू दॅट लेवल. आनी ह्या वर्सा आमी वी टूक इट टू द मेड इट इंटरनॅशनल. भायल्यानूय खूब लोक आयले, भायल्या देशांतले लोक आयले. जवळ जवळ 15,000 दिव्यांग गोंयान आशिल्ले. लाखभर लोक एवरीडे येवन बाकी सगळे कार्यक्रमांत भाग घेताले. आनी मेन उद्देश जो आसा न्ही, पर्पल फेस्ट इज नॉट एन इव्हेंट. वी डोंट सी इट इज अ मुवमेंट. एंड आय एम व्हेरी व्हेरी प्लीज टू से दॅट this movement is spread now. आमच्या फाटो जम्मून they want to do, Kerala wants to do. That is the whole idea की फक्त गोंया भितर कित्याक सगळीकडे जावपाक जाय, सगळ्या लोकांक कळपाक जाय की ह्या क्षेत्रांत कितें करपाक शकता आनी कितें आसा म्हणून. वॉट आर द डिफिकल्टीज वीच आर फेस्ड, वॉट आर द प्रॉब्लम्स, वॉट आर द इश्यूज, वॉट आर द सोल्युशन्स, वॉट आर द पॉलिसीज दॅट कॅन बी मेड. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वी वर व्हेरी मच सक्सेसफूल इन डुईंग इट. खुबशे आमचे रेगुलर स्कूल गोईंग भुरगीं आयलीं, दे सॉ मुवीज अबाउट awareness about disabilities. That is part of sensitization we managed to do. Thousands of children watched movies. There were thousands of athletes who came. Non-disabled could see how they play basketball on a wheelchair, how a blind person can play football, so many things. Long tennis, कितलेशेच आमी sports events हांगा organize केले. Evening performances were all by persons with disabilities. आणि हे करता आसतना सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न तुमी म्हाका विचारलो, what as a state we are getting. We are getting many things in return. परत खूब खोस भोगता सांगपाक की वी हॅव स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड स्पायनल रिहॅब सेंटर इन गोवा, स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर, वीच वॉज नॉट देर. सो आमचे भाव भयण जांकां स्पायनल कॉर्ड इंजुरी जाता एक्सिडंटान, दे हॅव टू गो टू ओरिसा, हैदराबाद, दिल्ली, 2-3 आयजूय म्हाका कालूच फोन आयल्लो म्हापशाच्यान, ही इज इन हैदराबाद टेकिंग ट्रिटमेंट. टोटली म्हाका तूं आतां यो, आमी हांगा सुरू केल्लें आसा, तूं ते don't waste your money there, because once they go they spend lakhs of rupees for treatment. Here we are offering it almost free of cost. म्हाका दिसता सर तुमी खरेंच हे आज इन्फॉर्मेशन इतलें आमकां दिलें सगळ्यांक, आनी तुमी वेळांतल्यान वेळ काडून आज आमचे स्टुडंट आयिल्ल्या बद्दल तुमचें खरेंच हांव अभिनंदन करता आनी तुमकां देव बरें करूं.